Hello guys, the first time of vlog, ayaw mo kalimot og follow dira, like, comment and all. Karon guys, nami dula guys. Among dula guys kayon sa man. Because karon pa mi nag-vlog kay busy sa school. Ay wala na may klase na, sorry. Magdula daw niya to snake and ladder. Naunsa man ay. Di ko kabalo. Manila to Baguio daw. Naunsa man ni sila Manila to Baguio. So, karon gubot kami sa iring Kuanggol. Kuanggol. Bye-bye. Ay, char lang. No, di pa babayo. Tikro ganito. Kamu naman hindi mauwi. Hi, nako. Sama ni ay. Kapuya pa, day! Wala na akong manghol. Karo na cellphone ni Ria. Kapoy mo eh. Nagkira chismosa dire guys. Bye bye guys. Thank you for watching.